अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। लेकिन सबसे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। जावेद शाह साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने एक हालिया सोशल मीडिया पैगाम में कारकुनों को सब्र की तलकीन की है। उनका कहना है कि एक महीना और इंतज़ार कर लें और जनवरी 2025 में उन्हें किसी बहुत बड़ी खुशखबरी का अंदिया दिया है। आप इसको किस तनाज़ुर में देख रहे हैं, इस खुशखबरी के इस अंदिए को एक तंजीम के बानी, सरबरा और कायद की जानिब से, बिलखसूस इस तनाज़ुर में कि जब कारकुनों में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर किस किस्म की बेयकीनी की कैफियत भी पाई जाती है और मुख्तलिफ मुतज़ाद ख़बरें हैं कारकुनान में। आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस तमाम मामले को जावेद साहब? क्या इनमें इसमें क्या अंदिया, क्या खुशखबरी हो सकती है लोगों को जो सब्र की तलकीन की गई है? मुर्तज़ा साहब, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। और एमक्यूएम की तारीख रही है, एक पॉलिटिक्स उनकी रही है और एक कदावर रहनुमा है और इंटरनेशनल फेम रहनुमा है अल्ताफ़ हुसैन। अभी एक जगह किसी ने तज्जिया किया तो उन्होंने कहा इमरान खान जितने लीडर हैं इसी तरह के अल्ताफ़ हुसैन भी एक कदावर रहनुमा है, इमरान खान के कद के बराबर। तो अब अल्ताफ़ हुसैन का तजर्बा उस वक्त से सियासत कर रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लाजमी, और यहाँ जो है इमरान खान का क्रिकेट पॉलिटिक्स के अलावा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कहीं शामिल नहीं थे इमरान खान ने किसी, यानी कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना अप्रेंटिसशिप, उसकी वजह से कोई सियासत में नहीं है अप्रेंटिस उनकी। इनकी अप्रेंटिस थे रही, अप्रेंटिस यानी कि मैं ये कहूँ किसी अदारे में उन्होंने सियासत के अदारे में काम किया या जामा कराची में रहे अल्ताफ़ हुसैन, वो बड़े बड़े उनकी एक टीम थी तो वो सियासत करते रहे। तो उनका जो तजर्बा है उस बुनियाद पे उनका ये बयान बड़ा अहम है। तो ये बयान जो वो दे रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ उनको कहीं से सिग्नल मिला होगा या उनके मक़तदर हलकों से भी कोई राव रस्म या पाकिस्तान के सियासी, देखिए उनकी रुकावट जो इस वक्त पड़ रही है अदलिया से है, या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के वो हलके जिन जब से इन्होंने 22 अगस्त को नारा लगाया था उसके बाद से पाबंदी उन पे जो आप देख रहे हैं। तो अब ये उनका कहना 2025 में, तो ये सवाल यही उभरता है कि उन पर पाबंदी हट जाएगी, ये खुशगवार तब्दीली जो आएगी तो इसी सूरत में आ सकती है, या जरदारी साहब से कोई उनके मुज़ाकरा शुरू हो गए या शहबाज शरीफ पे हो गए या मक़तदर हलकों से। अच्छा साहब से इसमें एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा मैं आपकी, कि अभी कुछ ऐसी खबरें भी आना शुरू हुई कि मौलाना फजलुर रहमान जब अभी बरतानिया के दौरे पर थे तो उस दौरान कुछ ऐसी इत्तलात आई कि वो वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब से उनकी मुमकिना जो है मुलाकात की खबरें थीं, कि लेकिन उस पर उनकी जानिब से तरदीद आई है। आप कैसे देख रहे हैं, इस तरदीद का क्या मकसद हो सकता है, कि क्या इसके पीछे भी कोई जो है ऐसी खबर है? देखिए, बात दरअसल ये कि हमारे जो चैनल है इसकी एक सबसे बड़ी बात यही है कि हम मफरूज़ों पे, ख्यालात पे कोई तबसरा नहीं करते। कि जब एक सियासी रहनुमा ने तरदीद कर दी कि हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई तो हम उसके इस बयान को अहमियत देते हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि जब कोई ख़बर निकलती है तो कुछ ना कुछ एक छोटी सी बात होती है दरमियान में। अब अल्ताफ़ हुसैन का कोई नुमाइंदा या कोई बंदा उनसे मौलाना फजलुर रहमान की किसी महफिल में जो वहाँ जहाँ वो निजी मुलाकातें कर रहे थे वहाँ हो सकता है उनसे मुलाकात हो गया या टेलीफोनिक टाक हो गई उनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन, तो ये तो हो सकती है, मगर वो उन्होंने तरदीद किए तो हम इसको तस्लीम करते हैं। डॉक्टर सलीम हैदर साहब के यूट्यूब पॉडकास्ट जो हैं आजकल वो काफ़ी जो है गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर भी, और यूट्यूब मुख्तलिफ चैनल पर उसके मुख्तलिफ क्लिप जो है गर्दिश कर रहे हैं। आपने यकीनन आपकी नज़रों से भी वो प्रोग्राम गुजरा होगा और आपने उसे देखा होगा। आप कैसे देख रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ उनकी गुफ्तगू और अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक़ उनकी गुफ्तगू, जहाँ उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये भी फरमाया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये इज़हार एक दफ़ा ख़ुद भी वो कर चुके हैं, ये इज़हार कि जो ये जो मैं हलफ लेता था अपने कारकुनान से, जो है ये जो था ये मेरी गलती थी। आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर सलीम हैदर के इन तमाम बयानात को एमक्यूएम पाकिस्तान से मुताल्लिक़?
اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں حلف والا معاملہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے ہی منسوخ کیا گیا، مگر دراصل بات اس کے برعکس ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں بھی کارکنان ہوتے ہیں جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ہر پارٹی کسی نہ کسی صورت میں حلف لیتی ہے۔ کوئی لیتی ہے کہ جناب یہ بھٹو کا مزار ہے، یہاں آپ حلف لیں، مزار پہ بے نظیر کے تربت پہ حلف لے رہے ہوتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی والوں نے قرآن شریف جلسے میں اٹھا کے حلف لے رہے ہیں، صحیح؟ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے۔ کارکنان کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس کا سیاسی شعور اتنا بلند ہو، جب وہ دیکھیں کہ میرا سیاسی رہنما ایک غلط بات کر رہا ہے یا کہ اس کی وہ مخالفت بھی کرے، اور اگر اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی حمایت بھی کرے۔ اب وہ حلف ہو گیا کہ بھائی جو آپ نے کہہ دیا پتھر کی لکیر میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارا قضیہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ لیتے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو سلیم حیدر صاحب نے یہ کہا۔ اب سلیم حیدر جو ہے یہ وقفے وقفے سے منظر عام پہ آتے ہیں۔ جاوید صاحب، آفاق احمد صاحب سے متعلق جو ہے کچھ اطلاعات اور کچھ خبریں اس وقت جو ہے گردش کر رہی ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے، آفاق احمد کی جو سیاست ہے وہ مہاجر قومی ملک کی سیاست ہے، اور الطاف حسین سے اختلاف کے بعد ان کی سیاست الگ سے شروع ہوئی۔ انہیں کی ٹیم کے رکن تھے، یا جیسے ایم کیو ایم پاکستان میں تمام آفاق احمد کے ساتھی ہیں، کوئی جونیئر کوئی سینئر۔ جی ہاں۔ اب آفاق احمد کی سیاست جو ہے، ان کے نظریے کو مہاجروں کے جو حلقوں میں بظاہر اگر الیکشن دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پذیرائی پوری طرح نہیں ملتی۔ تو بظاہر جو الیکشن ہو رہے ہیں، اب آپ کہیں گے وہ دھاندلی والا اگر نہیں ہو تو آفاق احمد ساری سیٹیں لے لیں گے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آفاق احمد اگر الطاف حسین پاکستان میں 2025 میں آتے ہیں اور آفاق احمد ان سے مل جاتے ہیں، تو پھر تو آفاق احمد یہاں کوئی منظر عام پہ اوپر چلے جائیں گے، بڑی سیاست میں حصہ لیں گے، ان کا نام ہے آفاق احمد۔ دو ہی صورتوں میں یہ، یا کہ آفاق احمد جیسے اب عمران خان کا دورہ چل رہا ہے، وہ عمران خان کی پارٹی میں ہو جاتے ہیں بڑے وہ، مگر ان کی اپنی جماعت کا سیاسی جو ابھی قد ہے کاٹ وہ ذرا چھوٹا ہے، ایم آئی ٹی کی طرح ہی ہے، جیسے ڈاکٹر سلیم حیدر بیٹھے ہیں جیسے وہ بھی چل رہے ہیں، موقف پہ قائم ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو ہے مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کی سیاست یا ان کا انداز طرز سیاست جو ہے وہ پنپ نہیں سکا، اور اسی طرح سے مہاجر اتحاد تحریک کے جو سربراہ ڈاکٹر سلیم حیدر ہیں، ان کا طرز سیاست بھی پنپ نہ سکا مہاجر قوم میں؟ کیا وجوہات اس کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو بڑی اہم سوال کیا اور اس پہ میں ذرا روشنی ڈالوں گا، اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں نہیں پنپا۔ اب آپ کو ذرا اس پہ کچھ حقائق بھی دیکھنے پڑیں گے اور کچھ سمجھنے پڑیں گے۔ کراچی کی بالخصوص بڑے شہروں کی سیاست میں یہ ایم کیو ایم کو عوام میں کیسے وجود ہوا؟ ایم کیو ایم مضبوط کس لیے ہے؟ ایم کیو ایم اس لیے مضبوط ہوئی، ایم کیو ایم کا خوف مخالف پارٹیوں میں چھا گیا تھا، حکمرانوں پہ چھا گیا تھا، جو ان کی ڈیوڑی پہ یاترا کرتے تھے 90 پہ۔ کوئی وزیر اعظم ہو پہلے یہاں حاضری بڑھتا تھا، اس کے بعد وہ شاید حلف اٹھاتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایم کیو ایم کو، آپ یہ کہنے دیں مجھے کہ ایم کیو ایم کو مقتدر حلقے جو لا اینڈ آرڈر کی فورسز پاکستان کی ہوتی ہیں، وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں کسی جماعت کے بڑھتے وقت۔ اب وہ جماعت شہر میں ادھر کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، تو اس کے بعد وہ ہولڈ کر لیتی ہے علاقے میں تمام جگہوں پہ، اور وہ آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں۔ تھانہ بھی بولتا ہے جناب وہ سیکٹر انچارج سے بات کریں پہلے، پھر ہمارے پاس آئیے گا آپ۔ تو پھر ان کا خوف ہو جاتا ہے کہ جناب وہ آدمی آ رہا ہے۔ تو ایم کیو ایم کا ایک ایسا وہ ہو گیا تھا کہ ان کا جو کارکنان تھا وہ کہیں سے جاتا تھا تو اڑ جاتا تھا، جو وہاں کا ایم پی ہے یا ڈائریکٹر کسی محکمے کا ہوتا تھا۔ تو ایک ایم کیو ایم کی تنظیم کا بننے میں، اس کی مضبوطی میں یہ بھی تھا شامل، یہ فیکٹر بھی خوف کا۔ ان سے لوگ اس تنظیم سے اتنے مضبوط ہو گئے تھے وہ لوگ، یہ تنظیم ان کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، حیدرآباد، کراچی، بالخصوص بڑے شہروں میں۔ تو اب باندھ دیا گیا تھا۔ اب مہاجر قومی موڈل تھا آفاق احمد، یہی ان کی تنظیم میں ہو کے ایسے تھے، ان کے نام سے لوگ خوفزدہ ہوتے۔ جی۔ اب یہ کسی حد تک تو اپنا کام کر رہے ہیں، مگر ان کو اب میں نے کہ جیسے کہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر مقتدر حلقوں نے اپنے پیر سمیٹ لیے ہیں سیاست پہ۔ جناب پاکستان کے اندر بالخصوص بڑے شہر کراچی میں جو ایم کیو ایم کی سیاست پہ ہم تبصرہ کریں تو یہ کہتا ہے اگر آفاق احمد کو بھی آج
वो हल्के जिन्होंने अपने पाँव समेट लिए सियासत से, पाकिस्तान के मकसद हल्के आहिस्ता आहिस्ता सियासत से अपनी जान छुड़ा रहे हैं कि लोगों पर इल्ज़ाम लगता है। तो उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज होगा ये अमल, क्योंकि एक तवील अरसे से सियासतदान उनको इस्तेमाल करते रहे, तो वो अपना सियासत से हाँ मुल्की मामलात में आएंगे सरहदों की हिफाजत करने, मगर वो किसी सियासी पार्टी के ऊपर की आंखें बंद कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रही है उसको करने दें, तो उसमें उसकी कुव्वत में। अब आज ये तंजीमें अपने तौर पर सियासी अपने मंशूर को परवान चढ़ा रही हैं, मंशूर में वो ये आवाम को पैगाम पहुँचा रही है, मगर किसी हद तक ये उस खौफ का एलिमेंट इनकी जमातों से उड़ गया है। इन पे से अवाम या कोई सियासी पार्टी मुखालिफ इनसे खौफ नहीं खाती है। कोई डायरेक्टर किसी महकमे का खौफ नहीं खाता कि फला आदमी हमें ये करेगा, ये महाजर तंजीम का लीडर आ जाएगा, ये कह देगा। तो ये चीज़ एक कुछ हद तक कम हो गई है। बाकी ये है कि ये सियासत नहीं है, नज़रिए को फैला रही है। अच्छा जावेद साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब का आप ये बयान किस अंदाज से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने 24 नवंबर को पीटीआई की जानिब से पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, उसमें अपने तमाम कारकुनान को और चाहने वालों को शिरकत के लिए उन्होंने जो है जिस बयान में कहा है, आप कैसे देख रहे हैं उनका ये बयान, किस तरह से ये जो है असर डालेगा? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में अगर पुरअमन एहतजाज उनका होता है, माजी में कराची में छोटे मोटे एहतजाज उनके होते रहे, मगर पीटीआई के कारकुनान के साथ अपनी तंजीम के कारकुनान को अल्ताफ़ हुसैन ने कहा मिले हैं आप जाके उनके। खैर जमहूरी कोई सियासत मुस्बत सियासत करता है, उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई मज़ायका नहीं। हाँ, मगर अगर वो पुरतशद्दुद एलिमेंट हो जाएगा और उसमें एमक्यूएम के कारकुनान गिरफ्तार हो जाएं और पीटीआई वाले फरार हो जाएं, या पीटीआई वाले पकड़े भी जाएं मगर एमक्यूएम की सुनवाई ना हो, जेलों में चले जाएं, क्योंकि ये तो इस तंजीम इस वक्त एमक्यूएम जो लंदन जिसके बारे में आप कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन की जमात, वो तो बिल्कुल इस वक्त उसको सियासत करने की इजाज़त नहीं है। तो लाजमी जब कारकुनान पकड़ा जाएगा उनकी कौन सुनवाई करेगा, कौन थाने जाएगा, कौन जेल में उनकी वकालत कौन करेगा, वो तो पसे जिंदा चले जाएंगे। पीटीआई के तो फिर भी लोग हैं जो उनकी जमात पाकिस्तान में रह के सियासत कर रही है। तो ये मैं ये समझता हूँ उनका फैसला कहीं नुकसान देना हो कारकुनान के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे जानना चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ कि अगर अब भी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स आया कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।